जब तो किसी कादियानी से मिलता है तो गुंबद खजरा में रसूलुल्लाह का दिल दुखता है। सर इसके नीचे एक और जुमला लिखे, जब तू हश्त बहिश्त में चिश्ती रसूलुल्लाह छापने वाले फिरके और उनके बुजुर्गों के किसी मानने वाले और इन इबारतों का दिफा करने वाले और इन इबारतों को नंगा करने वाले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ भौंकने वाले से मिलता है तो रसूलुल्लाह का दिल दुखता है। ये भी लिखना थले। और जब तू अल इमदाद रसाले में अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह का दिफा करने वाले और इसके ऊपर मुनाजरे करने वाले से और इसके खिलाफ बोलने वाले पर भौंकने वाले से मिलता है तो रसूलुल्लाह का दिल दुखता है। नहीं थले लिखा है, ऐ भी लिखना, पूरे जुमले लिखना, पूरी गाल लिख। तो अच्छा बड़ा आसान था यार, आप लोग ये दो जुमलों से ही दस्तबरदार होना था ना, हो जाते। कहते नहीं नहीं इधर ना आए। सर इधर क्यों ना आए? इसी की वजह से तो वो उधर है। आप अगर इधर से हटे होते उनको हटाना हमारा काम था। और अल्लाह के फजल से हमारी इस प्लेटफॉर्म की दावत से कई कादियानियों ने इस्लाम कबूल किया और वो सिर्फ इस वजह से किया क्योंकि मैंने चंदे नहीं इकट्ठे करने होते कि एक कादियानी को मुसलमान करके पहले बरेलवियों के पास वो जाता है, वहां मुसलमान होता है, फिर वही कुछ अरसे बाद देवबंदियों के पास जाके मुसलमान हो रहा होता है ताकि उधर का चंदा उधर से डिवाइड करे, उधर का उधर से सार हो जाए। ये काम हमने करना नहीं होता, वरना मैं ला गया वीडियो बनानी शुरू कर दूं। उनको यही चीज अट्रैक्ट की है कि जो हमें झूठे सहारे तसव्वुफ की इबारतों के ऊपर दिए हुए थे, कोई बंदा तो आया जिसने सूफिया को भी और गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को भी दोनों के गलत नजरियात को गलत कहा है। ये चीज ने लोगों को अट्रैक्ट किया। अगर आप नहीं करेंगे तो मेरे भाई आप तो पढ़ी लिखी दुनिया है। अब ये जो आपकी भेड़ बकरी वो तो आस्था ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। 50-60 साल की तो हो चुके हैं इनके भेड़ बकरियां जो है। अब तो जो आगे नौजवान नस्ल है वो तो यूट्यूब को देखती है और अपनी अकल भी इस्तेमाल करती है। तो आपकी औलादें तो ये बात नहीं कबूल करेंगी, तो आप कर लें जिस तरह वो कहने खादम रिजवी साहब, पेड़ पा के देख लो, तो पेड़ पा ले, ऐसी इल्मी पेड़ पाया, आ जाओ तुसी भी अपना मुकदमा रखो, मैं भी रखना। इन बातों को झगड़ा बनाना, इस तरह की छोटी छोटी निटी ग्रिटीज को पकड़ना और फिर इसको हंगामा खड़ा करना, मैं इसमें बहुत लेवल तक आगे जा सकता हूं, लेकिन मैं अनअटेंडेड इन चीजों को छोड़ता हूं इसलिए कि भाई उसूली बातों को तय करें। आप छोटी छोटी निटी ग्रिटीज पकड़ेंगे तो यकीन करें फिर मामलात बहुत दूर तक जाएंगे, ठीक है? फिर कोई बंदा बचेगा नहीं। फिर मैं हर एक चीज का क्रिटिकल एनालिसिस करूंगा, कुरान और सुन्नत की रोशनी में रखूंगा और फिर हो सकता है कि मैं उन शख्सियात के ऊपर भी बात करूं जिनके लिए मैं एहतराम का रिश्ता रखता हूं। फिर मैं उस चीज का लिहाज नहीं करूंगा, उनको सिंगल आउट फिर मैं उस तरीके से करूंगा। लेकिन चूंकि मैं ऑलरेडी कश्फ इल्हाम के बारे में जो मेरा मौक़िफ़ है किताब और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में, वो मौजूद है, वो आप देख लें, आपको पता चल जाएगा क्या सूरत हाल है। तो बाकी जिनका ज्यादा इश्क़ रसूल तड़पता है ना, तो वो आए, तो अगर जिंदीक या मुर्तद का हुक्म लगाते हैं तो इसे एग्जीक्यूट करें, और अगर कहते हैं हमारे हाथ में सुल्तान नहीं है, हुकूमत नहीं है, हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो आए धरना दें और गवर्नमेंट से ये चेंज करवाएं, शिक्त में इसमें तब्दीली करवाएं। मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। जब मैंने कह दिया काफिर तो बात खत्म। लेकिन ये कहते हैं कि जी उनको तो काफिर कह रहे ना, हमारों की जो गलतियां ना इनको भी किसी तरीके कहते ठीक है, ये मैं कैसे कह दूं? मैंने अल्लाह को जवाब नहीं देना, मैंने क़यामत दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना नहीं करना। मुझे तो अपनी कब्र आखिरत की फिक्र है, आप लोगों को तो नहीं है। तो आप लोगों को तो लग पता जाएगा ना आगे जाके इस तरह की दो नंबरी का। वैसे तो इधर ही जितनी जिल्लत और ख्वारी इनको काटनी पड़ रही है वो आप देख रहे हैं, सारे एक हुए में। तो अच्छा ये बातें मैं कोई किसी से हमदर्दी की भीख मांगने की नहीं कर रहा, वल्लाह मुझे तो मजा ही अब आ रहा है मैच खेलने का। मैं तो चाहता था कि मैं इसको टॉपिक बनवाऊं कि हर जगह ये चीज डिस्कस हो। मेरा तो मकसद पूरा हो गया, क्योंकि अब जो डिस्कस हो रही है ना इसी में हमारी जीत है। लोग खुद ही लानते भेज रहे हैं इनके ऊपर। इनका यह था कि ये टॉपिक डिस्कस ही ना हो, मट्टी पड़ी रहे। अब चूंकि डिस्कस हो रहा है तो डिस्कस होने से खुल खुल के सामने आ रहा है। अब जब मैंने ये चीज हाईलाइट कर दी है कि हुसामुल अरमैन के अंदर आला हजरत ने 1905 में उलमा देवबंद पे कुफर का फतवा लगा के उन्होंने रशीद अहमद गंगोई और अशरफ अली थानवी को कादियानियों का दुम चलाका है। जब आला हजरत करोड़ बरेलवियों के इमाम देवबंदियों को कादियानियत का ऑफशूट समझते हैं तो पीछे तो बात ही खत्म हो गई। फिर
میں نے تو کوئی نئی بات نہیں کی ہے. یہ تو آپ آپس میں طے کریں نا کہ آپ میں سے کون قادیانیوں کی اولاد ہے. ہمارے لیے تو سارے برابر اس اعتبار سے ہوں گے کہ ہم تو غلام احمد قادیانی کو بھی دجال سمجھتے ہیں, چشتی رسول اللہ اور اشعری رسول اللہ کے اوپر بھی ہم عبارت کے اوپر کفریہ فتویٰ لگاتے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے اس پہ اسلام کا فتویٰ لگاتا ہے تو آئے لگائے, پھر وہ جانے اور اللہ جانے اور عاشقان رسول جانے اور 295C جانے. ان کو پتہ ہے اس طرح نہیں ہوگا. تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ پازیٹیولی چیزوں کو لے کے چلیں, جزیات کے اندر نہ پڑا کریں, اصولی بات لیا کریں اور ایسا اصول کھڑا کیا کریں جس کے اوپر آپ کھڑے رہ سکیں. جذبات کے اوپر اگر جائیں گے تو میرے جذبات بہت کچھ کہتے ہیں, میں نہیں کرتا وہ, اس لیے کہ میں اسے علمی طور پہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا. آپ دیکھ لیں ایک زمانہ تھا سنیوں کو پٹ پڑائی گئی تھی کہ جی وہ یہ شیعہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں یہ کافر ہے. کیوں؟ صحابہ وہ گالیاں نکالتے ہیں. اب اللہ کے فضل سے کوئی سنی مولوی یہ جرت نہیں کرتا, کوئی ایک لے ہیں جو یہ جرت کر جائے کہ صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہے, کیونکہ ان کو پھر نیچے مسلم اور بخاری کی حدیثیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ ہاں جی جناب یہ ان حدیثوں کے بارے میں آپ یہ تو ان لانتوں کے اور گالیاں نکالنے کے بانی تو یہ ہیں. اب وہ کہہ رہے نہیں جی وہ صحابہ کو گالی دینا فسق ہے, گناہ کبیرہ ہے, ایمان سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے. اچھا جی آج کے 1400 سال کے بندے کا تو ایمان سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے, اور جو اس زمانے میں مبارک زمانے میں ہوتے ہوئے یہ کام کر رہا ہے اس کا ایمان بڑھ جانے کا اندیشہ ہے. تو اس پہ آگے پھر چیخ پا ہو جائیں گے. اسی لیے ایک ڈسکشن کو علمی نہیں رہنے دینا چاہتے, یہ اس کو نہ اس میں دھاندلی کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے کریں جناب, پیڑ پایا جی ساڈا بھی علمی پیڑ پہ ہے, دیکھو پھر کہ رزلٹ نکلتا ہے. تو اللہ نے تھوڑی زندگی دکھاتا ہے. کتنے بابے ملے ہیں, مجھے کئی بھائی ملتے ہیں, ساڈے ابا جی انج کہندے نے آپ چولی چک کے یعنی میری نسل برباد کرتی تھی. میں کہا بالکل جی ابو جہل دی یاد تازہ ہوندی تھوڑے ابا جی نوں ویکھ کے نا. ابو جہل بھی یہ کہندا سی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں, اور سورہ انفال میں آیا نا کہ اللہ آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستے اگر یہ نبی سچا ہے اور ہم اس کی پیروی نہیں کر رہے. نعوذ باللہ اس کو ہلاک کر اس نے باپ کو بیٹے سے, بیٹے کو باپ سے جدا کیا. تو سر تواڈے والدین دی جڑی جھولیاں اٹھدیاں نے نا, تے اللہ بخشے تواڈے انہاں دے بزرگاں دے جڑے وڈے بزرگ نے ابو جہل صاحب, انہاں دی یاد تازہ ہوندی ہے تے وڈے بزرگاں دی یاد تازہ ہوندی ہے. تو ٹھیک ہے اٹھائیں, یہ علم کی دنیا انشاءاللہ تعالی اس میں سچائی کی جیت ہوگی. ٹھیک ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور جذبات میں اگر میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.